ଆସିଛି ଖଇରା ଗ୍ରାମରେ ବୁଢ଼ାଣୀ ବ୍ଲକର ନବଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ଗ୍ରାମର କୈଳାସ ଦଂଶନାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବଦୂତ ଦଂଶନା କୁଲି ମଜୁରୀ ଖାଆନ୍ତି ବିରି କରି ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳୁନି। ଏଇ ଘରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଘରେ ଆମର ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଘର ତାଙ୍କର ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଭିତରେ ପାଣି କରୁଛି, ପାଟି ଧାଡ଼ି ପାଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ପାଣି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିବାର ଲୋକ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ତୁରନ୍ତ, ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନିର୍ବାହ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗରିବ ପରିବାର ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଜନେସ୍ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ଦୀର୍ଘ ହେଲା ଖବର ପରେ ସରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଖଇରାରୁ ନପଡ଼ାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆୱାଜ ଓଡ଼ିଶା। ନା କହମା मोर ना देवती धनसेना मोर गाँ ना खैरा ब्लॉक रो ना बोड़ेन जिला जिला नुआपड़ा। हाँ क्या है कह एटा घर हमर घर भांगी जाइछे जे घर हमर नाती इंदिरा आवास घर नहीं आसबा। प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास घर हमके नहीं मिलबार। आउ हमर केते घर रहउछ केते वर्ष रहउछ एने हमर हेला नहीं आ गया 20 वर्ष 20-30 वर्ष। केते परिवार केते परिवार 4 परिवार पहुंच केतरा पोजीर दुईटा। हमर ग्रीन कार्ड भी अच्छे और हमके घर भी नहीं मिलबा। हां आरु 26 वर्ष बियाह हेलाटा ही गलाने। हां ई मासे 2 मास हेला लोकर घर उचे और हमर घर नहीं आसबार। धनी घर काण दरकार तुमके काण दरकार घर दरकार प्रधानमंत्री आवास ये प्रधानमंत्री आवास घर दरकार हमके। ब्लॉक दिथिलो हाँ इटा ये ऑनलाइन करथिले ने आसला नहीं आसी क्या बेले क्या बोले जे काण दरकार तुमके घर दरकार ने हमर घर भांगी जैसे हमें बाहरे रहू छु दूसरा गुटे क्वार्टर थी सुई छु घरे नहीं सुईबा।